بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم. رواه الطبراني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم. رواه أبو داود. جاء 14 আগস্ট 2024 मध्ये बुधवारे आय पुरो वांगा मुजाहिदरी जो जरूरी पता खुल रही है। सबसे पहले आय अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज्ञान आशाउंगी तुलिते आर वांगा फॉर्म पूरा दुनिया मध्ये मजबूर रे जे जागा मध्ये हिजरत गजे हर एकल जागा मध्ये अमनुद्दे शांति साथे ताई बुलियो रे या बादे आय यान पोमरमुंती वजाहिद गुत्तो सायर जानाचो सायर खन खता बुली होइले आजा पूरा दुनिया मध्ये रोहिंग्या कौम दरबदर योरे हिजरत गर योरे निजर मुलुक आरकानरे इरिजियोरे अन्य अन्य जागात केल्ला जाबुजे तोय यान आरार बिशी बदनसीबी खन खतान बुली होइले पूरा दुनिया मध्ये जेदुन निकी गवर्नमेंट कोलताके इतारार जेदुन निकी कौमकलताके एतिन कौमकल जेतुल्ला धर्मर कौमकल ओइबोक हर उनको कौमरे मुकम्मल फैसिलिटी हकल दीदियोरे कौमकलरे राखे। लेकिन आर बदनसीबी आर हन जिहारत मध्ये आसी जिहारत मध्ये पहुंची यान केल्ला बोली होइले आरकानुम मध्ये बर्मार गवर्नमेंट और हुकूमत चीन बर्माइये जिंदलानी की मोगरे मक्कोमरे हक दियोरे इतारारे आजादी दिए इतारारे दोइल्ला बोडिल्ला सुहुलत कुल दिए हिंदला रोहिंग्या कौमरे हर एक चीज होती मालूम रखी हेडे की बोली होले तोकदे रोहिंग्या कौमरे तरा बतरा फैसिलिटी कल दीबो सहूलियत कल दीबो आरो जीन निकी मिलिटारी तच्चिल पुलिस तच्चिल कस्टमर तच्चिल नेवी तच्चिल अन्य अन्य हामकल मदाचिले तमाम हामुकते आस्ते 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 गुरियोरे तमाम रोहिंग्या रे जारी गलाई तोय मगोरे हर एकन हामुम मदे मगोरे रोहिंग्या जगह मदे डाली दिए। यहाँ तक के रोहिंग्या कौमें फन्नावरी पर यानी कि तालीम एजुकेशन से यहाँ रत्ती तो महरूम रखे तो हकीकत में यहाँ बुझी तो साले क्यों बोली होले क्यों ये हिंदला दे होने को गवर्नमेंट नगरे गवर्नमेंट होती बत्ती जेदून इतने कौम तक हर को कौम एक बराबर तक लेकिन बर्मा गवर्नमेंट इन क्यों बोली कुछ रोहिंग्या कौम नहीं हो रहे तो यहाँ साफ सुथरा एक होता है यहाँ की बोली होले कौमर धर्म जीवा चिरिबा बर्मा कौमर धर्म जीवा आसे बर्मार धर्म देवतल्ला और रोहिंग्या जीवानी की धर्म आसे इबा इस्लाम देवतल्ला बोली ओरे तमाम हकरे मजहब करी ओरे लेफेलाई ओरे रोहिंग्या रे हुआ मिस्किन आदर दर्जा कौम माने रखे यहाँ तक के आखिरती आरकानी कौम रोहिंग्या कौम बा आरकानी कौम तो नोम होए बात अच्छी तो कौमें होए वाले
ইয়ান জানিবাদীয় সন্ধান বুলি হলে রোহিঙ্গা কমন হিস্ট্রি 1000 বছর আগর পুরানা হিস্ট্রি দেয়ান হয়ে পারে ইয়া বাদিও মকম তারার ধর্মর দেওয়াতল্লাহ বুলি ওরে তারারও মুসল ওরে তুলি পাল্লা রোহিঙ্গা কমরে সাফ সুতরা মিটা ফেলে পাল্লা বুলি ওরে ইন গজ্জে অতল্লাহ বুলি ওরে মরবাই আইন মকমিবা ভাষা কম বাতে আছে তো কম অনারাতীয় জানা আছে আর বর্মাতীয় জানা আছে ইন মগেও হইবারে ইবা আরকানর অরিজিনাল ন দে হ্যাঁ কিচ্ছু মগর ভিতরে কিচ্ছু পুরানা আছে হিনর হিস্ট্রিও রোহিঙ্গার দূর হিস্ট্রি পুরানা ন ইয়ান মগেও জানে বর্মাইও জানে ইয়া বাদিও মগে পুরা যেদুন নাকি ইনসানি জরুরতর হামকল আছে বেকুন নিদের কন্ট্রোল মালে ভালে 70 বছর মালে তারা কি আল্লাহ লং টাইম প্রোগ্রাম আছে ইতারা বাইটার ওয়ান টাইম ন ইতারা লং টাইম প্রোগ্রাম 75 বছর লতিও রাজ্যা ইতারা কি প্রোগ্রাম লইয়ে ভাষা কমকল বাদ দেশতি দইলা বডইলা দেশকলতি আনিওরে এডে রোহিঙ্গা জাগাম মাদে আবাদ গুজ্জি আরো খুদুর জুলুমর হনাইন তাহা নাই সন্ধান বুলি হলে রোহিঙ্গা কমর বাপদাদা কল মিরাসি জমিন কলরে হারি লইলিওরে বর্মাইয়ে মগরাতা কি করাইয়ে মগে যে তোমার বর্মারে বুঝা বর্মারে জিয়ান বুঝা মগে বর্মাইয়ান লেভেলা ওদরে হুকুম করলে হারে করে মগরে করে গভর্নমেন্টের মাঝে তাম জ্ঞান মাঝে এদারার মাঝে হার একান 75 বছর লতিও রাজ্যা ইতারা কি প্রোগ্রাম লইয়ে ভাষা কমকল বাদ দেশতি দইলা বডইলা দেশকলতি আনিওরে এডে রোহিঙ্গা জাগাম মাদে আবাদ গুজ্জি আরো খুদুর জুলুমর হনাইন তাহা নাই সন্ধান বুলি হলে রোহিঙ্গা কমর বাপদাদা কল মিরাসি জমিন কলরে হারি লইলিওরে বর্মাইয়ে মগরাতা কি করাইয়ে মগে যে তোমার বর্মারে বুঝা বর্মারে জিয়ান বুঝা মগে বর্মাইয়ান লেভেলা ওদরে হুকুম করলে হারে করে মগরে করে গভর্নমেন্টের মাঝে তাম জ্ঞান মাঝে এদারার মাঝে হার একান ডিপার্টমেন্ট মাঝে মগ আছে মগে আইর সুন্দর করিওরে বর্মা আচ্ছেবান করিওরে বর্মা গভর্নমেন্ট আচ্ছেবান করিওরে বর্মা আচ্ছেবান করিওরে মিরাসি জাগা কল লই লইওরে নাটারা মগকল জিন নাকি অন্য অন্য দেশতি মগকল আইনে ইনরা আনিওরে দিদিওরা আবাদ গুজ্জে ইন অতল্লা বলিওরে পুরা দুনিয়ায় জানে ইন নজারে যখন ইকা নাই জিন নাকি ইন যে জুলুম নাকি রোহিঙ্গা লই অতল্লা বলে কইছো সাইতে রোহিঙ্গা লইওরে হন হদ না দে ইনদালা জুলুমাইয়ে বর্মাইয়ে तमाम फैसिलिटी मगरे दिए मगे जेदून जुलुम अच्छी रोहिंग्या गच्चे तो अज्जयान सो हे मोगिन ओदोदे नमक हराम बेवफा कौम जिंदलानी की सिर्फ रोहिंग्या गच्चे दोनों अज्जा ओदोदे बर्मारे मारियो ओदोदे बर्मारे इंती तबे वेलाई दूर आइए मारियो रे चला मगर बुतोरे नमक हराम यासे दे नमक हराम कर चला इधर देखना ही बात देशो तो ओदेशो तिके चुनचिन तो उड़ी आयो रे आरकान मदाचे रोहिंग्या कौम मिस्किन रहमोला कौम अच्छे जियोत अच्छी मदा जगह दिए आके पुराना मोगा चिल्ले ही नजरी आनी और आरो दोल्ला बडोल्ला नाटाला कौम को जगह मदा आबाद करते तो अत लवली रे यान तो नरा जानी रखो मोगे इबा कौम होनो आरकानी कौम नो इबा राखाइन लेकिन तारा आरकान आर्मी दिए कोन्दिरा लॉन्ग टाइम प्रोग्राम सो तारा केला रोहिंग्या जिंदलानी की टाइम ले रे स्टेप बाय स्टेप पूरा ये इंदला तारा प्रोग्राम की इधर आती आरकान होय आरकान हिस्ट्री दे आरकान नाम ले रे रोहिंग्या ले ना আছে आरकान नाम होनो मगर नो इतारा नाम दे राखाइन आर ए दोन चिल दे राखाइन आर्मी दोन चिल दे आरकान आर्मी दिबार मकसद की हेड है तो तारा तिका रासे तो सो आरकान होती क्या रोहिंग्या हिस्ट्री आसे आरकान नाम ले अत लबली रे भाई आइन আর রোহিঙ্গা কমল এক মগো করে যে কোন জুলুম আছে রোহিঙ্গা রে করে ফেলে ইয়ে আর হনই হদ বাকি না রাখে ইয়ার ভিতরে যে জুলুম কলর ওনারা জানো কদুন জুলুমর
রাস্তা আছে যেদুন জুলুমের রাস্তা আছে বেকুনের তারা পার ঘুরি বেড়াই হে দুন জুলুমাত দেখা ঘুরি বেড়াই আল্লাহ মোর রোহিঙ্গা কোমল মোর বাইন একখান রাস্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জিয়ান দেখা দিয়ে এই মুশরিক কোন লয়রে কিতাল গরম বাদে কোনো আর রাস্তা নেই তো এবার হাল কি এবার একখান হাল আছে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ আরকানোর আজাদি আজ্জা আই রোহিঙ্গা কমুল্লাহ আরকানোর আজাদির এলান করিতে আর আতি হক নলাগে আর আতি আজাদি লাগতে আরকান রোহিঙ্গার জমিনিয়ান রোহিঙ্গাল্লাহ ইয়ার মধ্যে রোহিঙ্গার হক আছে অতলা ইয়ার রোহিঙ্গার জমিন রোহিঙ্গাল্লাহ বলি ওরা আই আজাদির এলান করিতে চায় তো আজাদির জিয়ান নিকে রোহিঙ্গার খাই বেলাইয়ে আখেরে হাই বেলাই তো স্যার মগে ইয়ানুল্লাহ একটা রাস্তা রোহিঙ্গা মরবাই এনল আজাদি হনুদিন লোফেরা সারা নফা ইন খয় খয়েরা ঈদ 2012 বাদেরতি খয় খয়েরা ঈদ দে আর কেন হতা আর লোফেলা ঈদ ননি হাজার হাজার মানুষ লোফেলা দিননি লয় ফেলালিও নফা লো সিনা দিওর লোফেলা দিনে ফাদে ফিট দিওর লোফেলালে হাজার হাজার লোফেলালিও নফা জিয়ানো জিন্না মিসাল আচ্ছা আর ডাকো দেশ বাংলাদেশের মিসাল লো বাংলাদেশের মাঝে দিনদালা জুলুম ওইয়ে 10-20 বছর এর মাঝে কোন জুলুমের ইমতিহান হচ্ছিল আলহামদুলিল্লাহ কিছু মানছে নিজ সিনা লাগা দিও রে যে তোমাদের লাইমে বেশি মরানো করে হাজার হাজার মাঝে মরানো করে হাজার হাজার মানুষ ছিল ফেলানো করে 300 মানছে সিনা লাগা দিও লো যে তোমার বেলায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তারা তাকদীরের বদলে দিয়ে আজ তারা জুলুমতি আমার মধ্যে আছে আলহামদুলিল্লাহ তোই ইবল যে দলিল আজ্জা অত রোহিঙ্গা কোমর হইতে ফিডিওরে তোমার আর হাজার হাজার লোক ফেলে পারিম কোনদিন আজাদি পারিম আজাদি কোনদিন না পাইম আর হাল তোমাদের সিনা লাগাই দিও রে লো ফেলা বলিব সিনা লাগাই দিলে তোমার লো ফেলা বেশি শহীদ হওয়ার পরে বেশি মরানো করে তলাবরি আই পুরা রোহিঙ্গা কোমরে জ্ঞানের দাওয়াত দিতে দিন খাস করিও রে কেমন মাঝে আসো 12-13 লাখ মাঝে 3 লাখ জওয়ান আসো 3 লাখ জওয়ান মাঝে সির্ফ 10,000 মুখলিস জওয়ান কাল আর কান মাঝে গলো গাই মগলে লড়াই করি আল্লাহ জিহাদ করি আল্লাহ ইনশাআল্লাহ 3000 এ সিন লাগা দিও লো ফেলাই আর 7000 ইনশাআল্লাহ বাকি তাইব ইয়া 4000 বাকি তাইব 5000 বাকি একদক শহীদ হইউন দে একদক মরিউন দে আর একদকে মগরে শেষ করি ফেলাইম মগর নাম নিশান মিটা ফেলাইম আর কান জমিনতি অতলা বলি রোহিঙ্গা কোমরে খাস করে জিন্দিগি কেমত আসো ওনারা দাউদের জওয়ান কল এখালাসের সাথে ওনারা দিন মুখলিসত আসো ইনলামিয়ায়ো মুন্ন বানাউটি কল বানাউটি রোহিঙ্গা কল জিন্দিগি লোফেলা বলি আইরে লোফেলা বলি কইলে আইরে অন্য কান মকসদ গরজরে হাসিল করি বাল্লা ইন নো বলতে মুন দিন মুখলিস এখলাস সাথে 50 লাখ কোমরে বাসাই বাল্লা এরাদা লইরে আইবা হিন ওর মাথাইতে আইও ওনারা 10,000 15,000 20,000 গলো গায় আকান জমির মধ্যে আর ইনশাআল্লাহ বাকি তাইব ইয়া 4000 বাকি তাইব 5000 বাকি একদক শহীদ হইউন দে একদক মরিউন দে আর একদকে মগরে শেষ করি ফেলাইম মগর নাম নিশান মিটা ফেলাইম আর কান জমিনতি অতলা বলি রোহিঙ্গা কোমরে খাস করে জিন্দিগি কেমত আসো ওনারা দাউদের জওয়ান কল এখালাসের সাথে ওনারা দিন মুখলিসত আসো ইনলামিয়ায়ো মুন্ন বানাউটি কল বানাউটি রোহিঙ্গা কল জিন্দিগি লোফেলা বলি আইরে লোফেলা বলি কইলে আইরে অন্য কান মকসদ গরজরে হাসিল করি বাল্লা ইন নো বলতে মুন দিন মুখলিস এখলাস সাথে 50 লাখ কোমরে বাসাই বাল্লা এরাদা লইরে আইবা হিন ওর মাথাইতে আইও ওনারা 10,000 15,000 20,000 গলো গায় আকান জমির মধ্যে আর মাটি জয়েন হয়ে লড়াই করে গেল মকলি হয়ে লড়াই স্টুডেন্ট কল রোহিঙ্গা স্টুডেন্ট কল তোমার আগে জানে ওরা কি জানরা কোন সা শরম হায়া ধরন সা পুষা নবে কোন ইনজোর দিছে দূরি এর পুষা আমালে আজাদি না ভাইউম দেশ না ভাইউম দেশ ভাই আল্লাহ বলি ওরে আর হার তোমাদের জিন্দালানি কি আর বাংলাদেশের বাইন্দে কুরবানি দিয়ে এবার মিসাল লো তোমার অতলাই রোহিঙ্গা কোমর যেন স্টুডেন্ট আসো অনারারিও দাওয়াত দিন
অনরা আয়রে দিন এনজিও মাদা হামগরর এনজিও তারা আজাদি লইরে নিজের দেশের মাদা হামগর গাই নিজের দেশের আজাদ করে গাই নিজের দেশের আজাদির খুশবু লইরে আজাদির খুশি লইরে নিজের দেশের মাদা হামগরি বেলা তৈরি করিরে এডা আইও তই আইন দালা কি হদে বাংলাদেশের জিবা দেখি অহন মেহনত করিওরে সিনা লাগা দিওরে যে তারা গোলামিতি জুলুমতি নীলিওরে অহন খুশি নিয়ে আসলো ওনারে মুবারকবাদ দিয়ে আল্লাহ তালা ওনারে মুমিকা জিন্দগি খুশির সাথে নিজের দেশের মাঝে গরিবাল্লা তৌফিক তো আর ইন্দালা আইন বাংলাদেশ আর্মির শুক্রিয়া আদা করি যে আর্মি নাকি হালতরে বুঝিওরে হালাতরে পাপিওরে হালত খারাপ হইব দিয়ান পাপিওরে বেশি কতলা কতলি নয়টি হালতর মাঝে কন্ট্রোল করছ বাংলাদেশের আর্মির আইন ধন্যবাদ দিয়ে আর ইয়ানও আশা করি ওনারা জিন নাকি কেমন মাঝে রোহিঙ্গা কম লইরে দইলা বডইলা বাংলাদেশের ডিপার্ট কলে জুলুমকল গজ্জে ইনর ভূমিকা ওনারা ঐতন্য দিবা বলে আয় ওনারা আশা উম্মিদ করে ইয়া বাদে দেশের মধ্যে নাকি রোহিঙ্গা আসো যিনি নাকি ফিদাই করি পারলা নিজের জানর মুখ্যমন্ত্রী ফেলে পারলা আর কানতে আয়র যাই পারলা ন মগ বাগি লইরে ইন জালেম ট্রেস এ লইরে লড়াই করি ওরে নিজের জান লোড়ে ফেলাই পারলা যে তারা এরাদা করো জমানো কর তোমারাইও দাও তোমারাই আইও উই ন বানাউটি কিন ন আয়র ফিরে যাই পারলা এরাদা করে দেখিন ন আয়র ন যাইবা দিন আর কারণ জমিনের মধ্যে আয়র আর ন যাইবা দিন যেদিন নাকি আমরা এই মগরে পুরাই নেওয়া পারি হিন এই তিদিন বান আর এখন হার তোমাদের শান্তি নই সিরিফ আর কানুন মাঝে উন মগতাই পারিব যে দিন নাকি পুরান মগাচ্ছি দিন যে উন নাকি নকলি মগ কলা কল ইন অরিজিনাল কলা মগক কল অরিজিনাল কলা মগক কল ইতারা যিমান খতা বাড়াইয়ে কলা রোহিঙ্গা কলা ন অরিজিনাল কলা মগক কলি কেলা বাদ দেশতি তারা আছে দে আরাতে হল বাদ দেশতি নই হান আরা দেশ অতল্লা বলি ওরে যেতি দিন নাকি মগক কলা ইনরে ইনতি দুরাইয়া ভারি এই তিন মান আরা শান্তি নয় ইয়া বাদে আই রোহিঙ্গা কমরে আরকান ইয়ান বুঝাইতো স্যার জানাইতো স্যার রোহিঙ্গা কম মাঝে মতন বানাউটি কম হামদর দিল রে মোহাব্বতর আধার করি রে রোহিঙ্গা কমল্লা লড়াই করি বলে হই রে আর ওসুদিবা নাকি আছে কমল্লা যে কোনো জুলুম আছে ইনে করছে ঘরের কমল্লা আদর মোহাব্বত আছে কই রে আর সালিওরে একই হইরে আর কান গইলে মংদু গলিওরে নিজের মকসদ হাসিল করিওরে রোহিঙ্গারে যে জুলুম কল গজ্জে যে দুন আছে হারি লইয়ে যে কিছু ফুসা মালে যাচ্ছেন হার গড় গড় গলিওরে বেকুন হারি লইরে যে জুলুম কল গজ্জে ওনারা দিকো তো জুলুমের ইন্তহা কি বলি হলে এমাসের শুরু আমাদের দিন নাকি আরকান আর্মি এ বাগি কলে রোহিঙ্গা কম হতন মিসকিন কল বর্ডার ফেরাত দিয়ে তোমাদের মারিওরে হাজার হাজার মানুষ শহীদ করে ফেলাইয়ে মারি ফেলাইয়ে এ আর সকল জালেম কলিন নামর মুসলমান জালেম কলি তারাতে আদারা দরজার ইমান তাই তো দিন নবে তো জিন্দিকে তারা ফাইল করছে আমল করছে ফরান দাবি তো তোমাদের সুলিওরে রোহিঙ্গা কলতি অদদে শোনা আর মালকল পোশাক লইরা হারি লইরে কি যাইরে ডিয়াম মাঝে যাইরে আড্ডা মারজই অনারতে বেশি বালা জানানে আছে হেডে যাইরে ইনতি জিন্দিগি মিসকিন রোহিঙ্গা কল বাংলাদেশ ফারাগাল্লা সাহারা লইবাল্লা যার হেডে যাইরে দদে দরিরা কি করে বাংলাদেশে মেগানা কুশিরে ফোন করে এর মত লাখ লাখ টিয়া লইরে ইতারা কি হদে ইন রোহিঙ্গা কল রিদের ওনারা বাফি সো আকল লইরে জালেম কলিন ইসলাম হয় ইতার ভিতরে আছে না এ তারা মুমিন নে ইতার ভিতরে মুসলমানিয়ত আছে না এক আদানা দরজা যদি ইনর ভিতরে ইসলাম তাই তো খন্ডিং করে নেবে আর ইতারা ওনারা সব ইনর হাকিকত কি
इन पुरान रजिस्टर ती तुली आया रे एडे ऐड करियो रे जिंदगी पुरान रजिस्टर मध्ये जायरो ये थारातीते विषय हम मुसलमानियत जेदा मध्ये क्रिश्चियन धर्म इख्तियार को जजागा हिन ती उड़िया अच्छे दी हिनी इस्लाम दे तारा बुतरे नहीं हिन ती उड़िया यो जे जुर्मुकल रोहिंग्या रे गोरर आरोसो होयो रे रोहिंग्या हमदर्द रोहिंग्या ला परियो रे मोहब्बत रखे रे रोहिंग्या ला दर्द रखे देखो यो रे मजलूम कौम रोहिंग्या रे जे जुलुम करी वाला ये मगे आज हेमो गल्ला तुम्हारा ती फेट दोले दिल दोले फरन दोले तुम्हारा रोहिंग्या नो तुम्हारा जो रोहिंग्या नस्लती होता तुम्हारा नस्ल मध्ये खनो मिस्टेक আছে तो लोगे जान रे को दयूस वगैरह तो कल एन যদি তোমারা বাহাদুর হইতে হইলে রোহিঙ্গা যেটা আছে রোহিঙ্গা হেড আয়র দেখো তোমারারে কি করা বলতে তোমারারে ফু হিসাইবো তোমারার জিয়ান নাকি তোমারার জিয়ম ফসা করে নিয়ম লয়রে তোমারা লয়রে তারা মুআমালা করিব তোমরা আইছো না রোহিঙ্গা রেডে তোমরা খুদুর গম দে মোগল্লা দর রাখত দে তোমরা চাই দেব রোহিঙ্গাই এই ইউসকল তোমরা মরিলে তোমরা তি ইসলাম মত তোমরা জুবান মধ্যে ইসলাম ধর্ম তোমরা মরি না পারিবা তো ইউসক করতে কেলা তোমরা मोहब्बत जालिम मगो कुल ले जाता हूँ या बात आखिर क्या आई मग ओम साथ गुरे जालिम ड्रेस ए और मुसाद गुरे तुम्हारा दे गद्दार कल बेवफा कल नमक हराम कल तुम्हारा बर्माई तुम्हारा रे पेट्रोल कुआ बनाए रोहिंग्या रे हाथाई कुआ बनाए रोहिंग्या जेदुन की फैसिलिटी आसिन तुम्हारा रे दी तुम्हारा तमाम ही नोरे फिसम्मा राखी ओरे नमक खराबी करी ओरे आजा बर्मा रे शाडो और दूरो रे गोयो रे तुम्हारा जीवा आशा उम्मीद करो असल में बर्मा ये तुम्हारा ले लड़ाई न करे बर्मा दे तुम्हारा ले लड़ाई करी सार गई दे नो बर्मा ही तुम्हारा ले जीजार गई दे बर्मा तुम्हारा ले लड़ाई न करे तुम्हारा नमक खराब कल तुम्हारा रे असली जीवा असल लड़ाई आसे ही भाई या शुरू दे रोहिंग्या कौम होने दिन अस्त्र हाथियार नो तुले आज क्या तुले दे तुम्हारा जालिम मगक्कल अल्लाह बोली और तुला बच्चे दे आज 75 বছর বান 75 বছর বান रोहिंग्या ये हाथियार नो तुले क्या तुले दे तुम्हारा जालिम मगक्कल अल्लाह बोली और तुम्हारा जिन जुल्म गजो मजलूम रोहिंग्या कौम रे इन अल्लाह बोली और तल्ला जानी रखो मम्मी का तुम्हारा ने आराले जीवा लड़ाई आसे बेशी सख्त लड़ाई तुम्हारा ता जो बर्मा ये जिंदादार गाराइन दलदा इंदे न तुम्हारा नस्ल दुबरा गलेंगे तुम्हारा नस्ल दुबरा वाले मगक्कल सिर्फ मगक्कल मुंटाई भारी वजह आरकान मस जिंदगी के एडा आरकान रासिली मगासिन जेदुन नाटाला मकाइनो बादशाह मगक्कल बाती कति आनियो रे एडा बात गुजो रोहिंग्या बाप दादार मिरासी जमीन मदे भोगरायो कोन दिन तुम्हारा रे आरा बर्दाश्त करियो या बाद तुम्हारा जीवानी की बुमम्मा देखो बदे हवन देहर गवर्नमेंट बने बाबुली रे नो खाना दिन गवर्नमेंट बनाया हरीबा रोहिंग्या कौमरो रे तुम्हारा गवर्नमेंट बने था हाँ तुम्हारा क्या करी बिराई बेचा तुम्हारा जीवानी की बुसी दम मदे गल्लो गोली बाद जो तुम्हारा रोहिंग्या जो फैसिलिटी दीता रोहिंग्या जो हाकीकत मदे मोहब्बत जीवानी की थाके ही बा देखाइता रोहिंग्या जो जुलुम नबैता ओछवारे जो रोहिंग्या को मिस्किन होने के आदर गुल्ले मतरी तारीख कोई जागोई तुम्हारा री कोई जाए तो तुम्हारा गोरी ना जानो जे जुलुम तुम्हारा गज्जो गोरियो रे ये कोनो दिन रोहिंग्या न फराइबो कापुरजों डालाम मादे गलाइयो रे हजार मंचोरे जिंदगी तुम्हारा कतल गज्जो कोनो दिन न फराइम मना रखो मगक्कल कोनो दिन न फराइम तुम्हारा रीन जानी रखो तुम्हारा हर एक जन मगे जानी रखो जालिम कल गुरा जर फाइन लियो रे रेप गोरियो रे मगबागी लीडर कल वसख फसाया कल तुम्हारा लीडर इनरो हो देना लीडर हो दे बे कोनो दिन আর গো মিসকিন মজলুম কমর ফ্যামিলি করে স্বপ্ন দে রেপ ন করা তোমারা মগর লিডার কল
बेकुल जानो तुम्हारा मगो कोले जिन रेप गजे रोंगे मजलूम माय फाइन 10 बছর যে माय फाइन जिंदगी तुम्हारा और रेप बुरी बात है और तुम मेला मारी 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 और तुम्हारा जिंदगी हजार हजार माय फाइन दे मरद फाइन बुरा बुरा मानुष कल डाला तिफाला दियो इनारा बेकुल सही दिक्की खनो हालत मादे माफनो करियम तुम्हारा रे जिन तुम्हारा जुलुम गजो खनो हालत माफनो करियम इंदला मुंगदुम मादे अगस्टर शुरू मादे एमाशर जिन मानुष फाराइदार गई इतारा के जुलुम गजे तुम्हारा रे हिंदी मिस्किन कल बॉर्डर फाराइदार गई दे इतारा केंगरे तुम्हारा ओटू चलायो इतारा केंगरे माटर मज्जे तुम्हारा जालिम कल और जालिम मगो कल इन खनो जुलुम न करे अरसाना अरसाले लारा गिट्टो यो ना अरसाले बालो ना जिन के मिस्किन कल सिर्फ शांति रे बल्ला तुम्हारा जुलुम करते ही अल्लाह बोली और बांग्लादेश फाराइ बल्ला गिए इतारा जिन जुलुम गजो तुम्हारा खनरी न फराई मारा अल्लाह मन रेखो तुम्हारा एकान एकान हिसाब किताब लइम असली लारा याजिबा आसेबा रोहिंगा अरसाले रइबो दे तुम्हारा लिबरे तुम्हारा खनदिन गवर्नमेंट बानाय बला जिबा खोआब देखो इन खनदिन या बारिबो खनदिन हयतो न दियम यहाँ रोहिंगा जमीन अरकान यहाँ रोहिंगा जमीन तुम्हारा नाटाला कल भाषा तुम्हारा कला कला ओरिजिनल कला तुम्हारा पता बुझो खनो हाल तुम्हारे तुम्हारा अरकान मादे गवर्नमेंट बानाय बदिन फौरा जगई तो लबली रे जगह जगह तुम्हारा लिए लड़ाई करियो जगह जगह तुम्हारा लिए फाइट करियो इंशाअल्लाह खनो हाल तुम्हारे तुम्हारा आरा तुम्हारा रे माफ न करियो या बादे मानो जानि लो तुम्हारा रोहिंगा ओमरे फारा फारा गलियो रे दिन जुलुम गरर माय अपन निजर गई मरस फाइन धरी धरी निजर गई इनरे तुम्हारा फौरन नहीं दिबलो आरे मजबूर न गजो आरे शुरू करियो आरे जानी मगफारा कलर मादे जादे हिन आरे जानी मगर कलर जायर दर दिन आरे जानी आरा लेकिन आज जतो के नगरी आरा मगर माया फाइन धरी कसगद दनु थाके हिबा दाहाइता रोहिंगा जो जुलुम नबैता ओछवारे जे रोहिंगा को मिस्किन खने के आदर गले मत तारिख कइ जा गई तुम्हारा री कइ जाय तोय तुम्हारा गरी न जानो जे जुलुम तुम्हारा गज्जो गरियो रे इन खनो दिन रोहिंगा न फराइबो कपरजों डालाम मादे गलायो रे हजार हजार मंचरे जिन्नगी तुम्हारा कतल गज्जो खनो दिन न फराइम मना रखो मगो कल खनो दिन न फराइम तुम्हारा रिन जानि रखो तुम्हारा हर एकजन मगे जानि रखो जालिम कल गुरा गुरा जर फाइन लियो रे रेप गरियो रे मगबागिर लीडर कल वसख फसाया कल तुम्हारा लीडर इन हो देना लीडर हो दे बे खनो दिन और गो मिस्किन मजलूम कमर फैमिली करे स्वप्न दे रेप न करा तुम्हारा मगर लीडर कल बेकुल जानो तुम्हारा मगर कल जिन रेप गजे रोंगे मजलूम माय फाइन 10 बছর যে माय फाइन जिंदगी तुम्हारा और रेप गरी बादे और तुम मेला मारी 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 और तुम्हारा जिंदगी हजार हजार माय फाइन दे मरद फाइन बुरा बुरा मानुष कल डाला तिफाला दियो इनारा बेकुल सही दिक्की खनो हालत मादे माफनो करियम तुम्हारा रे जिन तुम्हारा जुलुम गजो खनो हालत माफनो करियम इंदला मुंगदुम मादे अगस्टर शुरू मादे एमाशर जिन मानुष फाराइदार गई इतारा के जुलुम गजे तुम्हारा रे हिंदी मिस्किन कल बॉर्डर फाराइदार गई दे इतारा केंगरे तुम्हारा ओटू चलायो इतारा केंगरे माटर मज्जे तुम्हारा जालिम कल और जालिम मगो कल इन खनो जुलुम न करे अरसाना अरसाले लारा गिट्टो यो ना अरसाले बालो ना जिन के मिस्किन कल सिर्फ शांति रे बल्ला तुम्हारा जुलुम करते ही अल्लाह बोली और बांग्लादेश फाराइ बल्ला गिए इतारा जिन जुलुम गजो तुम्हारा खनरी न फराई मारा अल्लाह मन रेखो तुम्हारा एकान एकान हिसाब किताब लइम असली लारा याजिबा आसेबा रोहिंगा अरसाले रइबो दे तुम्हारा लिबरे तुम्हारा खनदिन गवर्नमेंट बानाय बला जिबा खोआब देखो इन खनदिन या बारिबो खनदिन हयतो न दियम यहाँ रोहिंगा जमीन अरकान यहाँ रोहिंगा जमीन तुम्हारा नाटाला कल भाषा तुम्हारा कला कला ओरिजिनल कला तुम्हारा पता बुझो खनो हाल तुम्हारे तुम्हारा अरकान मादे गवर्नमेंट बानाय बदिन फौरा जगई तो लबली रे जगह जगह तुम्हारा लिए लड़ाई करियो जगह जगह तुम्हारा लिए फाइट करियो इंशाअल्लाह खनो हाल तुम्हारे तुम्हारा आरा तुम्हारा रे माफ न करियो या बादे मानो जानि लो
তোমার রোহিঙ্গা ওমরে ফারা ফারা গলিওরে যেদিন জুলুম গরর মায়া হওয়াই নিজর গই মরস পাইন ধরি ধরি নিজর গই ইনরে তোমরা ফৌরন নিয়ে দিবেল ফৌরন নিয়ে দিবেল আর মজবুর নগর্য আরে শুরু করিম আরে জানি মগ ফারা কলর মাঝে যাই যা দে হিন আরে জানি মগর কলর যাইয়ের দরে দিন আরে জানি আরা লিখিন আজ যত কেন নগরী আর মগর মায়া ফাইন ধরে সকদ্দন উতুলি কেলা ইসলামে ইজাজত নদে তোমরা মগ কল খসরা কল পুরা পুরা জের ফাইন ধরে রেপ গড়ি গড়ি ওরে মারি ফেলো ফরান আখরে কি ফরান তা তোমার অতি মেলা মারো জালেমক কল তোরা জানি রাখো জিন দরি রাখো মানুষ ধরে ফোরন তোরা ইরি দিবেল নহলে তোমার লিওরে ওদ দে আর কিস্তাই বা ঘুরিম তোমার লিওরে ওদ মা মুআমালাই বা ঘুরিম ইয়া বাদে জিন নাকি বাদ দেশতে আচ্ছো দে মগকল আসো তোমার ফোরন আই খবরদার করে আউট হয়ে যাবি তোরা আর কানতি 10-15 বছরের মাঝে দিম মগকল দইলে বদলে দেশকল আনিওরে ট্রেস মগ জিন আছে ইনে তোমার আনিওরে এটা আবাদ গুজি আর কান মাঝে রোহিঙ্গা জায়গা মাঝে ফৌরন তোরা ইনতে আউট হয়ে যাবি তোমার দেশের মাঝে গই মুম্মিকে তোমার লেগে খতরা আছে এটা হন হালত মাঝে জিম ফুরান মগাচিল ইন বাদে খনন নইয়া মগরে আর তাইতো দিম অতল্লা বেকুন হুশিয়ার জগই তোমার ইনতি দেশানি রিজিওরে রোহিঙ্গা দেশে রিজিওরে জগই ইয়া বাদে আর রোহিঙ্গা কমর খুদুন তাব্বে খসরা কল জিন তিনি মগরা আদর লাগে মগর ফাঁতি জয়েন হইও মজবুরন জয়েন হইও দলে তোমারা মগরি দিওরে দগই মগর তিনি ইলি দগই ইনতি যাও ফেরত দলে অন্য জায়গা জগই তোমারা মগর ফাঁতি খাম নগজ মগর ফাঁতি জয়েন হইও হাম নগজ ইয়ান মন রেখো তোমারা খবরদার করির আর মুমিকা জিন নাকি অপারেশন চালাইম মগর ওরে তোমারা যদি ফাঁতি আছে দলে তোমার রাহাম নগরিম তোমার ফাঁতি ফিসি ফেলাইম অতল্লা রোহিঙ্গা কমর জিন্দিগি ফোন আসো ফৌরন তোমারা মগরে ইরি দিওরে তোরা অন্য অন্য জায়গা মাছ জগই মগ কমতি তোমারা দূরে জগই মগ কমরে তো লাই আখরি গিয়া করির খবরদার করির ট্রেস এরে তোমারা জিন্দগি জুলুম শুরু করছো এবার জুলুম এরি দাও তোমারা জিন্দা না মারিবা ইয়াদ তারও দৌড় মারিও মারা তোমারা জান মন রাখো আখরে তিয়ানো জানা দির মগকল বাসা কমকল দেশ তারা কম তো আয়ের তোমার দেশ লাগে দে ফয়লা ইয়ানোর মাঝে লালচি করি আর কান্দর্য ইন্দালা বাংলাদেশের মাঝেও দে বেকুম বাংলার মাঝে অরিজিনাল মগ্ন হেড আনিওরে তোমারা আবাদ করছো বাংলাদেশের মাঝেও বাদ দেশতে আনি আনি আবাদ করছো বাংলাদেশের কিছু খকান জায়গা লইরে আর কানরে মিলাইরে দিবা নাকি গভর্নমেন্ট বানাইতো সর দেশ বানাইতো সর বানাইতো নদিয়ম বাংলাদেশের জায়গাটা কোনোদিন তোমার হাসিল করতো নদিয়ম হেডে যাই আর বাংলার ডিফেন্স করিম বাংলার তরফতে আর তোমার লড়াই করিম মনে রেখো বাংলাদেশের জমিন মাঝে তোমার আর নিয়ে আসলে তো নজিম বাংলাদেশের পাবলিকে আর বেশি মেহরবানি করছে আর কমরে বেশি মেহরবানি করছে ইনারা নফরাই অতল্লা তোরা হুঁশিয়ার হয়ে যাগই যে দূরে আছে দূর মাঝে তোমরা স্টপ হয়ে যাগই নহলে তোমার হাসর নাসর করে ফেলাইম মগকল তই আই আশা করি আর রোহিঙ্গা কমকল কোন বুঝি পাচ্ছি বলি ওনারা ফৌরন ওনারা আর কানো জমিনের মাঝে আয়র মগল লই লড়াই করি বেলা তৈয়ার জগই আর ওনার ইস্তেকবাল করি বেলা তৈয়ার আছি এ কথা লই আই আর কথার শেষ করি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।